हालत क्या रहेगा। हम लोग हमको सोमवार का गाड़ी है, सोमवार से हम यहाँ पे खड़ा हैं। कोई रिपोर्ट नहीं है, आज ढुकेगा कल ढुकेगा, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। क्या लेके आए थे? मच्छी लेके आए हैं कहाँ से आए? हावड़ा से। हवा से? हाँ, कलकत्ता हावड़ा। अभी क्या परिस्थिति है? अभी कोई परिस्थिति पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। अभी मच्छी का क्या हालत है? मच्छी तो खराब हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। आज अगर नहीं ढुकेगा तो खराब हो जाएगा मच्छी सब। बदबू मारने लगेगा, कीड़ा हो जाएगा मच्छी में। पूरा लॉस हो जाएगा तो? हाँ, लॉस हो जाएगा। कितने दिन से आप है ये सोमवार से हैं। क्या बोल रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट के? नहीं, स्पोर्ट का कोई पता ही नहीं चल रहा। कल भी बोला 2-3 बजे के बाद जाएगा जाएगा जाएगा, फिर शाम को बोला जाएगा जाएगा, नहीं गया। अभी तक कोई खबर नहीं है। किससे बंद है ये एक्सपोर्ट? हैं? एक्सपोर्ट किस लिए बंद है? अब स्पोर्ट किस लिए बंद है? ओपार में कुछ झमेला चल रहा है, इसके वजह से बंद हो रहा है। इसलिए जाने नहीं? जाने नहीं दे रहा है। आपका नाम? श्रवण कुमार। आप इस गाड़ी के गाड़ी कहाँ से लाए? गाड़ी हावड़ा, कलकत्ता हावड़ा। तो आप इस गाड़ी के कौन है? ड्राइवर है हम। মাছ নষ্ট হচ্ছে। আমাদের কালকে এক্সপোর্ট হওয়ার কথা ছিল, মাছটা কালকে যায়নি। কালকে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেছে। পরশুদিন উড়িষ্যা থেকে গাড়ি ছেড়া, পরশুদিন একদিন বাসি হলো, আর কালকে দিনটা বাসি হলো, আজকের দিনটাও দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। এখন কবে কি যাবে সেসব বলতে পারছি না কিছু। ওই পার থেকে কোনো রিপোর্ট আসছে না যে কখন কি গাড়ি যাবে কি না যাবে, তাও বলতে পারছি না আমরা কিছু। কত টাকা মাছ আছে? তা মোটামুটি 50 লক্ষর উপরে হবে। কি মাছ? নানান রকমের সামুদ্রিক মাছ আর কি। কোথায় যাওয়ার কথা? বাংলাদেশ যাওয়ার কথা ছিল, উড়িষ্যার মাছ বাংলাদেশ যাওয়ার কথা ছিল। আগে তো যাচ্ছিল, কদিন থেকে বন্ধ এরকম ভাবে যাওয়া? এরকমই যাওয়া আজকে 3 দিন। হ্যাঁ, 3 দিন আজকে। পার্কিংয়ে কতদিন ধরে রয়েছে গাড়ি? পার্কিং আজকে 3 দিন ধরে দাঁড়ানো গাড়ি। আপনারা কবে এসেছেন? আমরা তো পরশুদিন এসেছি। 3 দিন ধরে গাড়ি দাঁড়ানো? 3 দিন ধরে গাড়ি দাঁড়ানো। এখন কি করবেন এই মাল? এ মাল কি করব, মাথায় কাজ করছে না। কি করব, এবার থাকবে না, পচে তো যাচ্ছে মাছগুলো। এবার এক্সপোর্ট হয়ে গেলে হয়ে যেত, যে কোনোভাবে একটা গতি হয়ে যেত, কিন্তু মাছ না গেলে পরে এভাবে খারাপ হয়ে যাবে, কি করা যাবে। কি জানতে পারছেন এক্সপোর্টের কি অবস্থা? কোনো কথা আসছে না, কোনো হয়নি আর কি, যে কি হবে না হবে কিছু বলতে পারছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম পিন্টু। আপনি এই গাড়ি? আমি এই মাছ আছে আমাদের উপরে, মাছগুলো আমাদেরই মাছ।